जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। आज पवित्र रथयात्रा निमंते आमर जो महाप्रभुंर यात्रा जो रथ निर्माण होता ताहे खोला होची। आसतु आज संपूर्ण वीडियो रे ये रथ खोला देखा केमिति कौन रथ खोला होची एवं तापर कौन होची संपूर्ण वीडियो सहित लगी रुहतु। धन्यवाद। देखुं को भाया रथ खोल जाऊँगी रथर जो काठ गुड़िक ताकू पाखे थिबा ये जो देखुं रथ घर देखु यहाँ हूँ रथ घर जो खोल जाऊा रथ गुड़िक रथर काठ गुड़िक ये सजड़ा थाक कर रखा जोटा पुणी आगामी वर्ष प्रभु या होगा रथरे ये काठ गुड़िक सब जहाँ आवश्यक पड़ो ये व्यवहृत हम। देखु केमती सजड़ा होगी काठ गुड़िक रखा जाऊँगी। आम ये अच्छा आमर रथ घर रक्षक आगू आस ये होती आम गाँव जड़े दुर्दश युवक मिस्टर बनागांडी। देखु ये पिला सब आम ठाकुर प्रत्येक कार्यक्रम संश्लिष्ट थाए। आज बहुत परिश्रम बाबू कर देखु सबू काठ गुड़िक ये रथ जो घर अच्छी से घरे सजाड़ी रखिबार मुख्य भूमिका नहीं मिस्टर बनागांडी। बर्तमान ये वर्षा जो आज जहाँ रथ भंगा जाता वर्षा जो भंगा हो पारानी बर्तमान 20 जन खंडे लोक से लगिकी श्रीधर मिस्त्री नेतृत्व में जहाँ बर्तमान भंगा चली गोटे रथ भंगा सैला बलदेवी रथ बर्तमान माँ सुभद्रा रथ भंगा हाँ बर्तमान रथ घरे आम नुआ की जो रथ घर होता ता देहरे बर्तमान सजड़ा हो रखा जा संभवतः दिन गोटाए 2टा सुधा सब सरी जो ठाकुर रथ भंगा कार्य चली जो मैंने देखुंट लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने रथ भंगा जो वीडियो देखुं
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ରଥ ସେଠି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେଠି ରଥ ଖୋଲା ସରିଲା ପରେ ଆସିବେ। ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦର ସେବନ ହେଉଛି। ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁର ବାବୁଲାନା, ସେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଲାଗିବ। ନୀତି ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ଥିବ ରଥ କାମ ତାକୁ ଖୋଲିକାଲି ଘରେ ପୁରେଇବେ। ତାପରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ରଥ ଖୋଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ଏଇ ଖାଲି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ବାକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ରଥ ଘରେ ରଖାଗଲା ପରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ଆଜିର ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥର କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନାଇଁ ରଖାଯିବ। এই ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଘର ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଠ ରହୁଛି ଏଇ ଘର ଭିତରେ, ସମସ୍ତ କାଠ ରଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାଠ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।